Kopi senangan Tabi Malaysia Madani miampai kedah Feni Joy habar aidusun de sedepan aditi tadau kapat ke padam isok tulan ke padam 2025. Kinantakan sinumumpa puru walai kondangan pegun adun Sabah ke padam turu kanjur miampai osanong intanda ke timpunon timpu wagu politik pegun. Kinasediaan oludot pinapano dan nakapanaw kinantakan tinumanud timpo tinumanud protokol di pinagirat. Kinasediaan nga dilo napampay pinihopan kerajaan agensi perintahan pagun pisampuruan. Untuk memastikan upacara mengangkat sumpah hari ini berjalan dengan lancar, pihak DUN telah bekerja sama dengan pelbagai agensi daripada kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan dari semua aspek teknikal dan semua ni kita buat untuk memastikan upacara hari ini berjalan dengan lancar. Hoy sana nadun di nanuan kinapailaan kinaimpunan karait.karalan ralano di Tarabayno. Nakapampailad protokol sinubuang idwalay kaundangan trikhanon nga idolo dokumen agirat diniman patahako. Kenaan dengan tempat duduk, penyelarasan dokumen dan sebagainya. Perkara itu kita sudah plan awal dan kita sudah maklumkan dengan YB all the documents tentang perjalanan dan juga tentang tata cara. Kinantakan sinumumpa nakapanaw idingkulunan di Mananumberas DUN Sabah Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya. Bayon Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor at ngaran nakapagulu mantad turu na padam dua adun dit nakamanang untuk pinamilian tagayod ko padam turu miampai dit onam adun pinakaraja dit sinumumpa idwalay kaundangan pagundon Sabah. Datuk Haji Ji panagi adun sulaman sinumumpai dinggulunan dimulai dengan taga DUN Sabah Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya. Nasusutila di Teluk Kemudian Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun Datuk Iwan Benedik. Sinumumpa lagi turut Menteri Kabinet habdam turu manguhup Menteri adun ngai melahingan susumap Datuk Seri Panglima Muhammad Syafi'i Abdal panagi adun senalang. Gabungan Rakyat Sabah JRS miampai kinaruhangan parti tulun ngait meningkakat untuk PRN Sabah kabdam turu minunuridong da perintah perpaduan pagun. Untuk pinamilian tagay dilo JRS nakamanang da 2 siam mantad turu na padam talu trikhonan DUN nasusud da parti warisan 2.5 BN onom bebas 5 apko talu amsta 2. Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM Perikatan Nasional nakanud sa pisan do trikahonon. Di pagulu Datuk Kazim pinapoyod pason menang kasian kinumad puro ngay paganakan di mangigit trikahonon DUN lamag itong tagak Datuk Seri Bung Mokhtaradin 66 taon di minidu pagun untuk kalima tulan kapudam 2 katatalib. Rinambit do Sabah kinapagiratan kut pengapilian Paris dit minoning kod titungkap pempusan kigatang padam 4.9 bilion dolar Amerika dit pidato de bagian dit memungaran dialog sebagai desulu dit Megano. Tumanod kinapailaan longkot pagun Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor minabaras dat kinapagiratan dilo sa bagid kinamanangan tagayo ogirat montok Malaysia. Pagkita nagilad kinoing kakatan da Sabah montok maningalig kapantangon pagun. Ikut pengapilan Paris pinapagirat dat pinanalasayan dat Gonzalo Stampa ingga kaganaan kuasad palabos dat itungkap dilo. Soay ka ingga pibatasan panalasayan ogirat kumad Malaysia. Nakagirat ang parintad pagun do kataguangan pihupan karajaan miampay parintad pisampuruan nopo nga mamaramit do nunu nopot kapakyanon do wagu do tahurita daw. Datuk Haji Ji minanahak pinmagatangan na montok inggisaman do parintad longkod moningalig kapantangon do Sabah. Kinapagiratan.kut pengapilian Paris di Timinaning kod pempenud awad pempusan pinalabos di menalasay Gonzalo Stampa untuk tulan kedua 2022 isod kinmenangan tagayod montok Malaysia.
Presiden Koisan Undang-Undang Sabah SLS Dato' Roger Chin om panagi adun pinakaraja minabaros kinapagiratan nila kanod pagiratan Malaysia bagian sa pamagunan. Soay ko silid kapatunudan kigunod montak na kayanan papanaw lang koimpunanid kes panalasayan. It is a good lesson learned that we should attack it right from the start rather than at the back. So in terms of law, it shows that the law is there to get rid of such spurious arbitration award which are illegal and it's proven. Dato' Roger Narban sera na pangakinantakan sumumpad adun kota Kinabalu. Di tadaw ko talo itkut pangapilan Paris akan ka minaningkod nad awad pampusan stampa nga minanuhod sulu di makianod mambayar kagod kapakyanuan sa ginumod hapon na mapatitik $1 billion Amerika kumad Malaysia. Kes dilo nakatimpun serad walo tulun dit minamadawad sakag Sultan Sulu. Pinapatimpun proceeding panalasayan sa Panyol pagulod pinapalabos o stampad kinutusan aw ogirat. Antok 2022 sundong tiningkod at kut sa Panyol manta 2019. Nakarikot do Sabah kagampaton tagayo sektor ginaras sistem kapopian ginaras battery bes miampay kapasitid 100 megawatt MW sanjam laha dato di napango minanuridang suang timpu aw nakarikot san taon miampay kapopian ginaras 400 MW sanjam dit pinuposilid dilod sistem kapopian ginaras babos tagayad Panang Asya. Tinurudang dat Ilopora Power itana Company Sabah Electricity Project dilo na siligwas kagorisan grid labi-labi itisan Kosilahan Sabah. Project Battery Energy Storage System BESS di Lahadato dengan size capacity 100 MW, 400 MWh telah beroperasi sejak bulan Jun 2025 dan telah membantu dalam sistem grid Sabah selama ini dengan mengurangkan DSM dan juga load shedding, terutamanya di kawasan pantai timur Sabah. Riko dilo nakasiribad facility bobos tagaya di Paguluhiti hid Sarawak onam napod MW hit pinapasilid BESS lahadatu sa bagid tandad keburunan wago dot nakainan. BESS membolehkan lebih banyak tenaga boleh baharu atau renewable energy diserap ke dalam grid, terutamanya solar. Ini selari dengan agenda negeri dan negara untuk mengurangkan pergantungan kepada bahan api fosil seperti diesel. Ia adalah langkah penting ke arah grid yang lebih hijau. Projek Lilo sa kadungan ogirat da Suruhanjaya Ginaras Sabah ECOS dit pagira tinggi samaan papaingkas kaparakison dat kapanakan mengingkurid kakasahan om pasanang kasuangan Ginaras dat Wago. Terima kasih kepada pihak ECOS kerana memberi kepercayaan kepada Sabah Electricity dan juga Ilopora Power untuk melaksanakan projek BESS ini di Lahadato dan untuk mencapai kestabilan grid di Sabah dan juga untuk merangka kemasukan renewable energy di dalam grid Sabah di masa akan datang. Mayad operasi BESS di Togirat da Sabah da Baino it kiharat Ginaras Lobi da Tuwago operakis om ogirat. Kapana kilad wayad mutilambus kumad magigian ngad Lahadato. Masyarakat di daerah Lahadato ini tentunya gembira dengan projek ini, terutama sekali kepada mereka yang dalam bidang perniagaan, suri rumah, semua terlibat. Ini adalah memberi keuntungan kepada masyarakat di daerah Lahadato. Montok community di Dumagang sistem dat Wago dilo kapagayat kasimbanan tagay sera dan nakalaid kataguang kakasahon dot latirik. With this introduction of this BCSS in Lahadato, we are confidently that it's designed to stable the power supply in Lahadato and increase the reserve power in this East Coast, and then directly help the business such as for the industrial and manufacturing industrial. It will help to improve their production line, and then for commercial activities also improve. So ay kapagirat the grid project mega dilo kanun paburud ekonomi dahilo ang pasilid Lahadato sa bagid guas Ginaras Lotirik da Tuwago id nakoynan niti.
Akses digital au atabangan idangad susumikul de bainod no silid kororosi tagayo dit mamagunod kampayan o sikap dot perintah. Paingkadilo tud pamagunaan kasala de media sosial ingad sapad no sili no virus dit karumbak kesenangan au dot belajaran nung au tagwangan mamaguna pengaturan de wagu. Hal dilo nakabaras di adun Kamut Datu Masyong Bana untuk pinapamagan kinantakan apresiasi titungkap kinagambatan tasanong taon onom sikul kabansaan Sacred Heart 2025. Kipamusrahan niya transformasi belajaran kigunad papanahon miyongad piramutan dua bagian idpialatan institusi belajaran perintah. Paingkora pa nga patamangan digital susumikul kiguna simbanan o sikap moid hal kapailaan autopot suang autopot anod manalob. Datu Masyong kipamusarahan lagi moid Kementerian Pelajaran Malaysia Suruhan Jaya Komunikasi Multimedia Malaysia mihup karajad menantud kepetunudan patamodon montak menantu susmikul ngai sikul seriba menanga karatis sapad pemagunaan dat media sosial. Paling kailo tu digital hingga sapad kapanaha kabalingkangan kumad keburonan dot susumikul. Manta dilo da pengaturan undang-undang lebih ogirat gunaan montak meningalig da susumukad ngai. Ingka kanot kabar adusun dos sedepan ditipun sikau manta doho Fenijo. Salam Malaysia Madani.